অনেক তো হলো, এখনো ভাত দিয়ে গেল না। তাই ফোন করি তো। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी। কথা বলছে, ফোনটা বিজি। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। যে করে না বউটা, সে সকালবেলায় এসেছি। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात কাজ করি। অনেক বেলা হয়ে গেল, দুটো তো বেজে গেল। একবার ফোন করি, ভাতটা দিয়ে যাচ্ছে না কেন। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया বাড়ি যাই, টের পাবে আজকে। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी। এরকম করছিস কেন? আর বলিস না ভাই, বউটাকে ফোন করছি, বউটা কার সাথে গল্প করছে কে জানে। পেটটা একদম ব্যথা করছে খিদেতে। কখন থেকে ফোন করছি, ব্যস্ত ব্যস্ত ব্যস্ত, মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। ও এই ব্যাপার। আরে পাগল কোথাকারে। হ্যালো, হ্যাঁ একটু ফোনটা রাখো তো, ও কথা বলবে। এবারে ফোন করে দেখ, ফোন ঢুকবে দেখ। আচ্ছা ঠিক আছে। শুয়োরের